बे बेसी कथा कहू तते आज देख डिवोर्स देम हैला बहुत बहुत कथा कहलुन तू आज ओवर हैला स्टार्ट हैला पळाओ पळाओ डरचेरा कोन पळाओ आंबो ए आजा भावनी पाटी लागी जो छा गणिक दिया जीव सान काकी जति बड़ काकी जति लक्ष्मी छा गणिला बसिकी के गाड़ी कम कहियो ये गाड़ी कम कहे सती में गणिला तो बाबा आज फ्री है जंती तो सती में देखबार से बसी टीवी देखथुन बसिकी आज आंब छड़ा तो कोनी मा कहलानी पळे आसी किसान में संगरो नहीं जा किसान खाली छल्ला ना छल्ला बनी के चलो तो दाड़े मारने तू आने बारी नहीं छल्ला बनी की मुजिमी तो भाई हमरे टी गाड़ी हम करछ ये केबिन मैकेनिक हेलुनी तू हैं तो एक्चुअली हम गाड़ी लाइट भांगी थला तो भाई ताकू लागी जुड़िया रे मता कोच नुआ उठ न केदा ऐसे हबनी छाड़ दे तू ताकू उछुना पाई तो टिके एडजस्टमेंट करे होबो ना खरा देखा होजी तो एक्चुअली भाई टी टाटी लागी भांगी लाता गोटे लाइट नुआ पके पके जाई होने पके तो भाई लास्ट ताकू कोणा मणा कर देखी ताकू लगुच चलो जा काकी घर को देखा काकी कौन करछंती आ वाह काकी माने काम नै छ छुआ खेला काम काकी कर तो काकी हमर जे सुई के बेलता लागी जे छुआ खेले रे ओ ये बे हे बे कोनी के दियो काकी आंबो आइला बस खाई दे आंबो बने के बने छलाटा दे दे तो पाठरा सब छोड़े तमें कि छड़ पाटर से नहीं जो चला आ पनिकी के भाई ओय हे कोजी मते टिके सु दे एस ए लो बाबा छांगा की खेलिबा ए डॉन या वो छोटो डॉन के भाई छोटो डॉन हां ए लो बाबा बस खाली पुरो वर्दल दाल आ डन परा छोटा डन तुम से बड़ा बड़ा डन ए किससे करछलो तो जजमा जे काम दिछ ना केटी निम मंजी केटी करज मंजी केटी जोड़ा मंजी तार सब सही सब माने जिनसे केटी खोजी के आनियो आने की ता फटे ता जो तेल गाड़ियो माने नेचुरल ऑयल सब गाड़ियो तो जजमा हमर करेंज तो केटी फळ नै के आसी ता धर देखो था सब मंजी काढू जी ता काढी नै पेडियो पेडी नै की तेल बिक्री कर दो खाली मो जजमा तो टंका तारा से दिया दिहाई गजबती हाउ कति पाइला लाजी हां फुटे के दाम है हां फटा देखो जजमा फटे काढियो देखि दाम थनी ताको हे पक्के दे के आइनी नुनो पाए हां अरे ई कोन नाही दाजरो हां सब करन जाछि कांदा हे तू काइलो सेटा गुटे खरा देखो ए देखो फंगिला लोग देखो करन मंजी माने एति कष्ट कला पर जाई ताथरु मंजी भारियो ताको पुन सुकेबो सुके नै की ताको पेडियो हो ना जजा के नै तो भांगी बका सब लास्ट पुन लक्ष्मी कुड़ को गला मैं ए से माने मो मुहरु आखी बिंजा गला कोजी सुकिए कोजी डन लक्ष्मी के रने जन काकी हसनो काकी बिली कोई की ए लो कांदिलानी लक्ष्मी देखि आंबो दे मैं देखो ना जे नासी ना आंबो ए आंबो ए से भाभी की कांदे जे को देखो नै जी लक्ष्मी के जे अन्नन का मेडिसिन ओ ए लो गोटो आलो से रोनी मोदर से कांदिला ना ना तांग से मारी बाउ छुरी जा मारिया सब पूछेगा बुड्ढे तो लक्ष्मी पसंद हलानी तोर भूत देखा सेति भाई गांध बाहरला आउ रहिला आज एते दिन पर माकड़ को देखी जे आठे वो दौड़ी के आई माकड़ किस साल आज आठे जी ए आज दीदी आठे दी ना हैं
ମାଙ୍କଡ଼ ଆଜି ଆଣ୍ଠେଇଛି ଗାଲ ସିଏ ପାଠ ଦଉନି ନା ଏଇରେ ତ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡରୁ କହିଛା ରହିଥା ଆଣ୍ଠେଇକି ତ କହିବୁ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବା ମତେ ଆଣ୍ଠେଇ ଥିବୁ ତାକୁ କହିବୁ ହେଲା କହିକି ଯାଉନୁ ସେ ଉଠିକି ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇବ ଇଲୁ ବାପ ଓ ଏଇ ଆଣ୍ଠେଇଲୁ ଆଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠା ଏ ଆଣ୍ଠା ଆଉ ଥରେ ହେଁ ଆଜି ଏକ୍ଚୁଆଲି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଠ ଦେଇନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଉଫ୍ କି କଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ ମା ଆଜି କିସ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ତୁ ଦେଖିଆ ଆଜି ଏବେ ଏଇଟା କିଏ କରୁଥିଲା ତୁ କରୁଥିଲା ହେ ତୁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ ଏଇ କେଇଟି ଭୁଲ କରୁଛୁ ହଁ ନା ଏଇଲୋ ପୁଣି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଆଜି ମାଡ ଖାଇଲା ପରେ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସତ କଥା କହିଲି ନା ହଁ କହୁଛି ମୋ ନାନୀ ମିଛ କଥା କାଇଁ କହୁଛି ମତେ ମାଡ ଖାଇଲା ଆସିଲା ପରେ ଦିଦି ଏଥର କହିଦେନି ମାଡ ଖାଇଛି ହାତରେ ଲୁହା ପଡି ଦେଖିଆ ହେଇଲୋ ଏଇଟା ମାଡ଼ ହେଲା ପୁଣି କାଲି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆପଣ ପୁଅ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କହିବେ ମାଡ ଖାଉଛି ପାଠ ପଢା କରୁନି ମାଡ ଖାଇଲା ତ କାକି କହୁଛ ସେଇଠି ଆଖି ବୁଝିட்டு ପଳାଏ ମାଡ଼ଟା ଯୋଉ ବସିବ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ଏଠି ପଳାଏ ସେଇଥିପାଇଁ କାକି ଟ୍ୟୁସନ ସରିଲା କାକି ଆଇଲେ ଘରକୁ ମାରିବିନି ଲୋକ ନଗେଇ କାଟିବ ଜନ୍ମ କରିକି ମାରୁଛି ମାରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ପଇସା ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିକି ମାଡ କରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇକି ଆସିଲା କାକି ଘରକୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆସିଥିଲି ଭିଡିଓ କରୁଛ ନା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ କରିବା ଯେ ଗଣି ଗଣି ଦେଇଛି ମୋ ମା ଆମ୍ବ ଗୋଟେ କମ ବେଶୀ ଦେଇନାହିଁ ବଡ ବଡ ତାଙ୍କର ଆଉ କିସ କରିବା ଫାର୍ମ ଆଣି ସାଇଜ ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଆମେ ସବୁ ଛୁଆ ଛୁଆ ଖାଇ ଏ ମା କି ବେଜିତି ନା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇ ସମ୍ମାନ କରି ଦେଇଛି ମା ଯଦି କିଣିକି ଆଣିଥାନ୍ତି ବଡ ବଡ ଦେଇଥାନ୍ତି ତମର ଛୁଆ ଛୁଆ କିଣିକି ନଉଛି ବଡ ବଡ ଯାହା ଆଗରୁ ଦଉଥିଲା ଟିକେ ବଡ ବଡ ମା ପୁରେଇ ଦେବେ ସେ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବା ତ ଦଉନି ଯାହା ଟିକେ ଦୌଡଲା କରିଥିଲା ଏଇ ଫିରି ଯେମିତି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କାକି ପୁରା ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ରଖିଲେଣି ପନିକି ଦିଅ ଛେଲା ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଗୁଛି ସେଠି ଯାଇ ମାଗୁଛି ପନିକି ଦିଅ ଛେଲା ଦିଅ ତମକୁ ମାଗିଲାଣି ପନିକି ଦିଅ ଛେଲା ଦିଅ ମାନେ ଏକାଥରେ ଠାକୁର ଦେଖା କଦଳୀ ବିକା ଏକାଥରେ ସବୁ କରତା ଆଇଲୁ ଆମ୍ବ ଦେମି ସେଇଆର କି ପନିକି ଛେଲା ସବୁ ନେଇକି ଯିବ ସିଏ ସବୁ ନେମି ଆଉ ଗଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ଘରୁ ଏଡେ ଚୁରଟେ କି ବେଜିତି ଚୁରି କରି ନେଇଗଲେ କାକି ସବୁ ଆଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଚାର ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇ ଶୁଙ୍ଗୁଛି ଦେଖୁଛୁ ତାଠି ବି ଆଣିକି ଆଧର ଆଠି ବି ନେଇ ତା ଦେହର ହେଲେ କାଢି ଖାଇବେ ଲାଗି ଏ କିସ ଲାଗିଯିବ ଖଟାଳିଆ ଖଟାଳିଆ ହବ ମୁଠେ ନେଇ ଲାଗା ଛେଲାଟା ଦିଅ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଛେଲା ଦିଅ ଛେଲା ନାହିଁ ଛେଲା ମିଳିଗଲା ହଁ ଚାଲ କାକି ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କାକି ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏକାଥରେ ଆଉ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମେ BMW ନେଇକି ଛଣା ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଦୀପୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କୁଟି ଦବା ପୁରା ଲେଡିଜ ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଲୋଗ ମଗ କାଇଁ ନାହିଁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଛି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
माफ करिए कुटी ऊपर मुझे तो दीपा और अच्छा आसते जगिंग करने देछ ना फिटनेस मो ठार दीपुट केते टका देख मु ठिया है ठांगी है ता परे ता मुंड पारे होचे तो अब हम आसु मम्मी को घर को ओ ए साइकिल देख पूरा देख देख बियन डोल गला पूरा डायरेक्ट घर भीतर को हे बे ब्रेक नहीं ऐसे ना बाप एते दिन पर आज मुंड आज फाँक चिकिल दिन दिन आहरी मुटा हेलु तू हेलो हाँ एक्चुअली मुझे 2-4 दिन है मामा को देखती मामा दे मुटा है मो BMW बुले दे प्रथम हेले BMW जानी पार्छ ना कलर देखी जानी पार्छ ना पूरा आम बुट्टू को देख बुट्टू बुट्टू भाई नांड्रो नांड्रो दौड़ी नांड्रो 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 तुम नाच के देखेल बुट्टू नंडा किए गला बुट्टू बुट्टू ए बुट्टू बुट्टू ता भी हो कि मामा पचे हाथी हो कि मो बड़ बेलू कि बढ़िया जिन देला पसंद है कि कपटा बढ़िया है सत कथा सीमा आसु सीमा एक्चुअली ट्यूशन जाइए से आसला कथा बुझुनी से कौन देखी मत माने मो आउरी टाइम केते दिन अछि एबेडू से सब छुआ कपड़ा से आसु ताकू बाल टोपी देई छी छुआर हां ता पैड देई छी ता चोडी देई छी से आसीने से पानी गावले त मो बुढेमी हेले तो भी कान भीतर बोले लागी ना कान भीतर पानी पसे ता हातरा पसेला कान भीतर की जावे ए बुटो की जावे दिखा 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 एडी ओनन एडी ओनन बुटो 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 ए सुन सुन चकल खाया चकल मो दासु ए नंडा किए गला नंडा हां नंडा किए करछि किए गला नंडा किए गला किए मामा ना ए मामा करजा ना किए बे एई बे मामा दिन दिन पतला हेउनी तू कमेंट ना जेते मामा को दौड़ते खाइबा कम कर कहे सब छाड़ीमी तो खाइबा छाड़ीमी फाटी जाए डब्लू चला BMW हाँ चला BM हाँ चला उह काहे पैडल मारी पारिनी पैडल मारी पारिबनी एते खाउछ पि जाउछ घेडी हाँ मार ए जय बजरंगी हाँ जय बस हाँ चालू तो चालू नु दे मो पैडल मारी हाँ मार चला शिखिछु ना चलू देखो से बाबा लास्ट आसिक आंब काटिले बाबा कहे ना ग्लुकोन डी पानी ओ एनर्जी सरी बाबा काटी काटिकी तो से लक्ष्मी नहीं आए बापा ग्लुकोन डी पानी तो पीकी बाबा सब काटिए तो ये कटुंट हाँ बाबा के काटी पार देख माँ कला मुझे सब कर देख बाबा पुणी बसले काटिया तो माँ आमर एपटे देखिए लगी जाए दांडर झाड़ू मारे मार सब ड्यूटी हूँ दांडर झाड़ू मारिया माने ये आज गचर आंब जी बिछे थे से पत्र बिछाई तो मार दांडर झाड़ू मरा सरीगला के नहीं फुंगू देख पैसा दबन टंका बादाम गचर कि कम करे कि खाइमी क्या दौर बादाम बिक्री पैसा दबू ना तू मत खटू देख देख टंका दब जहाँ इनकम सब एकाउंट नहीं पूरा दब मुझे 50 किलो हम यहाँ के ओजन भी यहाँ 25 सड़ी रखी बेस लुभर मो माँ रखुची कह एकाथर मेचे मंजी हम नहीं बिक्री कर रखी पची गंध बाहर एका 2-4 दिन रखी पचे देती काले पुणी बिछा हवा दाम देख काली बिछाइला पुणी आज देख सी पड़ी बादाम सब ये पड़ी पड़ी देख केते पड़ी देख ये खाऊना जो मैंने भी खाइबार इच्छा अच्छी आम घर दे पलि आसतु बादाम नहीं जाए कि मंजी दबनी मो माँ तो गाइस प्रबल जोर वर्षा आरंभ है तो ये माँ और बापा जाइए छात उपरू एक्चुअली माँ जी सब बादाम मजी भांगी सब ऊपर छात उपर सुखई वर्षा हो माँ दौड़ी
କହୁଛି ମୋ ମଞ୍ଜି ପୁଣି ପଚିଯିବ। ଏଠି ଦେଖ ମାନେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏତିକି ସେ ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରିସାରିଲେ ମାନେ ରଖି ସାରିଲାଣି। ଗୋଟା ନା ଦେଖ ଭାରି ଜୋର ମେଘ ପବନ ଆସିଲାଣି। ଲାଇଟିଂ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ଲୋ ମା। ଜାମ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ବାହାରିବେନି। ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଡୁଥିଲା ଉଠି 4-5 କିଲୋ ହବ ଆଉ ସବୁ। ମୋ ମା ତ 400 ଟଙ୍କା ହେଲା। 4 କିଲୋ ହେଲେ ମୋ ମାର 400 ଟଙ୍କା ବୁଝିଛ। ଚାଲିବା ପଡୁଛି ଲୋ। ବର୍ଷା ପକେଇଲା ପଳେଇ ଯା ଆଇଲା କେତେ ପବନ ହଉ ଦେଖ। ପବନ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପଳେଇ ଚାଲ। ଗାଇସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ କେତେ ଦୂର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି ପ୍ରବଳ ଜୋର। ଲାଇନ୍ ବି ଅଲରେଡ଼ି କଟ୍ ହେଇଛି। ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ ଭାଇ ବୁଝିଛ। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି କେତେ ଲାଇଟିଂ ଦେଖ ହଉଛି ଓ ଭାଇ। ଆଜି ଗାଡ଼ିରେ କନା ଉଡ଼ିଯିବ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି। ମାନେ ମୋ ମା ଖାଲି ବସି ହଉଛି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଲି ସେ ଆମ୍ବ ଛଡ଼େଇବ ବୋଲିକି। ଆଉ ଦିପହର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ମୋ ବାବା କହୁଛି ଯାଉ ଟିକେ ମସଲା ବାଟି ଦବ। ଭାଇ କହୁଛି ଯାଉ ଟିକେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଦବୁ। ହେଁ ମତେ କହୁଛି ଯାଉ ଟିକେ ମସଲା ଛଡ଼େଇ ପକେଇବୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ନା। ଆସିକି ବସିବନି ମତେ କହୁଛି ଆମ୍ବ ମୁଁ ଛଡେଇ ପାରୁନି କାଟି ପକ ମୁଁ କାଟି ପାରିବିନି କାଟିଦିଅ। ଦେଖ ସତ କଥା ଦାନ୍ତ ଦେଖ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ତ ସେ ବୋଲିଲାଣି ନା। ହେଁ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଗଲା ରାନ୍ଧିବ ବୋଲିକି। ହଁ ଭାଇ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପଟ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ନୂଆ ବାଟିନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସି ମସଲା ବାଟିଲା। ତମେ ମସଲା ବାଟିବ ଆଉ ମସଲା ବାଟିବ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିବ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମସଲା ବାଟିଛି। ଶାଶୁ ବୋହୂର କିଛି ହଉଛି ଥରେ ଦିନ ଦିପହରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଙ୍କୁ କାମ କରତ କହିବୁନି। ଦେଖ ଗଲା ଭାଇ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟର ଭାଇ ଗଲା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଅଲରେଡି କଢା ବସି ସାରିଲାଣି ତ ମାଛ ଭଜା ହବ। ବାଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖ ମୋ ମା କଲା ନା ସବୁ କରିବ ବୋଲି। ଦେଖ ଭାଇ ମାଛ ଭାଜିବ। ଏଇ ତୁ ବା ଗଲୁ ତୁ ରାନ୍ଧିବୁ ବୋଲି ସେଠି ଭାଇ କା ଗଲାଣି। ଆମ୍ବ ଛଡଉଛି ନା ଓହୋ ଆଉ ସେ ସକାଳ ପୁର କାମ ସେ ଖାଇ ବସିକି ଘଣ୍ଟେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଛଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ବସିକି ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ନା ବାବା ଆଙ୍କୁ ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦିଆ ହବ ହେଲା। ସବୁ ବାପ ଘରୁ ପଳାଅ। ଆମର କେହି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇବା ହେଲା। ବେଶୀ କଥା କହୁ ତତେ ଆଜି ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେମି ହେଲା। ବହୁତ କଥା କହିଲୁଣି ତୁ ଆଜିକାଲି ହେଲା। ହେଁ ଡରିଛ ତତେ ତମ ପାଇଁ ଆମର ରହିବା ନାଇଁଛ ଉପାସ ରହିବା ନାଇଁଛ। ଆମେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ନାଇଁଛ। ହେଁ ଯାଅ ପଳାଅ ବାପ ଘରୁ ପଳା ଖାଇତେ ପାଇଗଲେ ପୁଣି ଆସିବ ଏଇଠିକି। ଆମେ କିଛି ଭାବୁଛେ କିଛି କରିଦଉନୁ। ଆମେ ଡିଭୋ ଦେଇଦବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଣ ପେପର ଆଣ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ରହିତେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା କରିଦବା। ପରିବା କାଟିବା ବେଙ୍ଗୁଲେ ସୂତା କମ୍ପାନ ସୂତା ପରେଇବୁ ନା। ପଳାଅ ଡରছে ନା କଣ ପଳାଅ। ବାପ ଆଉ ଭାଗ ଆମ୍ବୁଲାଟରେ ବିକ୍ରି କରି ଖାଇବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ପାଇଁ ମାଛ ଭାଜୁନି ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ବାନ୍ତି ଉଠଉଛି ମାନେ ଆଇଁଷ ସ୍ମେଲ୍ ଶୁଙ୍ଘିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ବାନ୍ତି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାଛ ବି ଛାଡ଼ିଛି, ମାଛ ବି ସେ ଖାଉନାହିଁ କି ମାଛ ରାନ୍ଧୁ ବି ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମା ରାନ୍ଧେ ମାଛ ତରକାରୀ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମା ତାର ଏଠି ବିଜି ଅଛି ତ ଭାଇ ରାନ୍ଧୁଛି ଆଜି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମା ଭାଇକି ଦେଇଛି କାମ କରିছে।